देखिए, शेख सालेह फौजान हफिज़हुल्लाह से ये जो तकलीद के बारे में सवाल किया गया है, और इसको कोई अबुल कासिम जुल्फ़िकार हम्बली करके कोई हैं, उन्होंने तर्जमा करके सोशल मीडिया पर उर्दू ज़बान में तर्जमा करके पोस्ट किया है। यहाँ पर शेख सालेह फौजान हफिज़हुल्लाह ये फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी आलिम है तो वो इज्तिहाद करेगा, इस्तिंबात करेगा, लेकिन कोई आदमी जाहिल है तो वो काबिल उलमा आइम्मे अरबा हो या आइम्मे अरबा के अलावा कोई काबिल एतमाद आलिम दीन हो तो उसकी तकलीद करेगा। ये खुलासा है शेख सालेह फौजान हफिज़हुल्लाह के जवाब का। अम्मा इज़ा कान मा यस्ततीअ इल्ला तक़लीद फयजिब अलैहि तक़लीद वला यज़ीअ, ما يضيع، لازم إما يكون هو عنده أهلية في أنه يستنبط الأحكام من أدلتها، وهذا لا يكون إلا للمجتهد المطلق كالأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السلف. أما إذا كان إنسان ما بلغ هذه المرتبة، وهذا هو الحاصل الآن، هذا هو الحاصل الآن ما في مجتهد مطلق فيما نعلم، ما في مجتهد مطلق تتوفر فيه شروط الاجتهاد. إذن لا بد من التقليد، تقليد مذهب من المذاهب الأربعة، نعم، لأن كلها ولله الحمد مذاهب أهل السنة. نعم.